नशे की लत इंसान को बर्बाद कर देती है और नशा करने वालों को लोगों से सिर्फ और सिर्फ नफरत ही मिलती है। ऐसे में इलाजगाह बराए मनशियात और नफसियाती मसाइल परवरिश में नशे के मरीज़ों और तमाम ज़हनी बीमारियों का इलाज किया जाता है। कराची में वाक़ परवरिश के बहाली मरकज़ में माहिर नफसियात, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, तिब्बी अमला और सोशल वर्कर्स मौजूद होते हैं जो कि ऐसे अफराद की भरपूर रहनुमाई और इलाज करते हैं जो कि नशे की लत या फिर शदीद नफसियाती अमराज से छुटकारा पाना चाहते हों। परवरिश मरीज़ों का इलाज किस तरह करता है और कैसे उनकी शख्सियत में बेहतरी लाने के लिए काम करता है, और तालीमी लेक्चर्स, ग्रुप काउंसलिंग और पुरअसर गुफ्तगू का फ़न सिखाने के लिए जो वर्कशॉप्स इनेकाद किया जाता है वो किस तरीके से सारा मामला होता है, और कैसे ये इदारा बाद में अपने मरीज़ों से राब्ते में रहता है और उनकी जो सेहत है उसे हर हाल में यकीनी बनाने के लिए कोशिशें करता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी परवरिश के ट्रीटमेंट डायरेक्टर जनाब इमरान शाह साहब, जो कि परवरिश रिकवरी सेंटर कराची में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो परवरिश रिकवरी सेंटर जो है इसका विज़न क्या है? शुक्रिया, आपने दरमदू किया विज़न जानने के लिए। विज़न ये है कि जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो एडिक्शन जैसी दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ उसी तरह एडिक्शन भी एक डिज़ीज़ है और एक डिज़ीज़ मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। लोग यही समझते हैं कि हर नशा करने वाला या नशे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला कोई बदकिरदार है, कोई उस पर किरदार की खामी है। ऐसा नहीं है। ये भी दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है जिसकी वजह से वो ज़्यादा नशा करता है, और ये ब्रेन डिज़ीज़ है। और उसका यही है कि जब हम इस डिज़ीज़ की बात करते हैं तो ये फैमिली डिज़ीज़ भी है, क्योंकि एक बंदे के नशा करने की वजह से पूरी फैमिली मुतासर होती है। तो जितना ज़्यादा फैमिली को मालूमात की ज़रूरत होती है उतनी ही ज़्यादा मरीज़ को भी ज़रूरत होती है कि बीमारी है तो क्या है, क्यों है और कैसे है। हमारा मकसद विज़न यही है कि ऐसे लोगों को एक रिहेबिलिटेशन की तरफ डाल के और वापस उनको एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेके आएँ, और उसमें टाइम लगता है। जब तक फैमिली इस बीमारी को नहीं समझती, मानती नहीं है, जब तक वो अपने प्यारे को इस चीज़ से नहीं निकाल सकती। वो तजर्बे करती रहती है, फैमिली मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बे करती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा विजन यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अवेयरनेस दें, लोगों को मालूमात दें कि यार कोई भी अगर आपका प्यारा नशे की उस दलदल में फंस गया है तो उसका इलाज मौजूद है। जैसे दूसरी बीमारियों का इलाज है उस तरह इसका भी इलाज मौजूद है। सही। तो सर ये जो लोग आपके रिहैब सेंटर में आते हैं ये किस तरह आते हैं? उनके रिश्तेदार या घर वाले लेकर आते हैं, या बहुत मरतबा ऐसा भी होता है कि हमें सड़कों पर नज़र आ रहे होते हैं ऐसे होमलेस नशाई, तो आप लोग उनको लेकर आते हैं अपने सेंटर में? नहीं, हमारे जो रिहैब में भी आते हैं उनके रिश्तेदार, उनके वालिदैन या वही लेके आते हैं। और एक और बात बताऊं कि किसी भी रिहैब तक पहुंचने में अमूमन जो फैमिली को उसका अगर प्यारा इलाज नशा कर रहा है और उसको रिहैब तक लाने में भी 3 से 4 साल, हमारे तजर्बात हैं 3 से 4 साल लग जाते हैं उसको रिहैब तक लाने में भी। फैमिली ख़ुद अपने तरीके इस्तेमाल कर रही होती है, और जब वो सारे तरीके कारआमद साबित नहीं होते फिर वो इलाज की तरफ आती है। सही है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इलाज में क्या क्या शामिल होता है? क्या इलाज सिर्फ फिजिकल होता है और दवाइयों की मदद से किया जाता है, या इसमें नफसियाती एलिमेंट भी शामिल है और आप लोगों के काउंसलर्स वगैरह भी होते हैं, और किस तरह से किया जाता है इलाज? जी, बहुत अच्छा कि असल में जब स्टार्ट में अगर हम बात करें कि स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के बाद जो भी वो नशा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग टू उसकी दवाइयाँ चलती हैं और उसके विड्रॉल सिम्टम्स को हम मेडिसिन से ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कंप्लीट इलाज, जब हम बात करते हैं ब्रेन डिजीज़ है तो सिर्फ दवाइयाँ नहीं हैं। दवाइयाँ जो हमारी चलती हैं वो 15 से 20 दिन और मैक्सिमम 1 महीना किसी क्लाइंट को। उसके बाद पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है कि सुबह अगर हम बात करें सुबह 7 बजे उठना है और रात को 11 बजे सोना है। अब उस 7 बजे से 11 बजे तक क्या करना है मरीज़ ने, तो पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले हमने उसको जो है एक रूटीन में लाना है कि टाइम टेबल को उसको पाबंद करना है। 8 बजे नाश्ता है और फिर हमारे तकरीबन 8 किस्म के मुख्तलिफ़ एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं। एजुकेशनल उसमें लेक्चर्स हैं, उसमें ग्रुप थेरेपी है, ग्रुप काउंसलिंग है उसमें, और दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो लेक्चर होते हैं उसमें एजुकेशन लेक्चर होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ों पे होता है कि किस तरह से
اس بیماری کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ اس کو آگاہی دے سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں تو اس بیماری کی آگاہی کے اس کو ہمارا جو پروگرام ہے ٹوٹل وہ بیہیویئر موڈیفیکیشن پہ ہے. نشے کے مریض کے جو ہے وہ پہلے بیہیویئرز آتے ہیں, بعد میں وہ نشہ اور وہ سارا سلسلہ آگے بڑھتے ہیں. تو اگر ہم ایسا کریں کہ صرف نشہ تو بریک ہو جائے اس کا, لیکن اگر بیہیویئرز اس کے وہیں کے وہیں رہیں گے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ اس کو ہم واپس جا کے وہ نشے کو چھوڑے رکھنے میں کامیاب ہو جائے. پھر اس کے علاوہ اس کو مختلف ٹیکنیکس, کوپنگ سسٹم اس کو سکھایا جاتا ہے, کیونکہ طلب ہے, کریونگ ہے, وہ ساری چیزیں بعد میں بھی جا کے ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو کریونگ نہیں ہوگی, اس کو طلب نہیں ہوگی. اس کو مسئلے مسائل ایک عرصے تک اس نے جو ہر کام, ہر چیز, ہر تعلق نشے کے ساتھ ملا کے کیا, اس کی ایسوسیشن نشے کے ساتھ اور ان تمام کاموں کے ساتھ بڑی مضبوط ہے. اس ایسوسیشن کو ہی ہم نے توڑنا ہوتا ہے اور اس پہ ٹائم لگتا ہے. فرسٹ اسٹیج ٹریٹمنٹ کو ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں منیمم وہ 3 منتھ کرتے ہیں. اچھا, لیکن یہ کمپلیٹ علاج نہیں ہے. فرسٹ اسٹیج ٹریٹمنٹ کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈری ٹریٹمنٹ کی, سیکنڈری ٹریٹمنٹ میں 2 مختلف ماڈل استعمال ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیملی کس چیز کو یا ہم اس کو کس طرح سے ریکمینڈ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہاف وے ہاؤس, یعنی کہ اب وہ 3 مہینے بعد ایک 12 گھنٹے کے لیے گھر جاتا ہے, وزٹ کر کے واپس آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد اس کا وزٹ ہوتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ اس معاشرے میں ان کرتے ہیں. کیونکہ دیکھا گیا ہے, تجربات ہیں ہمارے, کہ ایک دم جب 3 مہینے کے بعد کوئی بھی نشے کا مریض جاتا ہے معاشرے میں ان ہوتا ہے تو وہ جو چینج ہوتا ہے وہ چینج نہیں سنبھال پاتا ہے اور دوبارہ نشے کی طرف لگ جاتا ہے. تو ہم اسی چینج میں آہستہ آہستہ اس کو ان کرتے ہیں. تو سر ایک چیز میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علاج کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن پھر دوبارہ نشے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ کتنے فیصد ہوتے ہیں اور ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ جی, اور اچھی بات پوچھے. دیکھیں, بیماری ہے اور اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ صحیح طرح, جو سیکنڈری ٹریٹمنٹ ہے اگر ہم بات کریں جو کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کی طرح, اس پہ فیملی کا رول بہت زبردست ہوتا ہے, بہت ضروری ہوتا ہے. اگر کہوں میں فیملی جو ہے نا, بعض اوقات زیادہ تر عموماً ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ مریض کے کہنے پہ چل رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں نے کر لیا 3 مہینے کا اور مجھے اب کام کرا دو, باہر بھیج دو. یہ ساری چیزیں, یہ ٹوٹکے ہیں جو فیملی نہیں سمجھ رہی ہوتی. اور جب فیملی اس کے پیچھے چل رہی ہوگی, اس کی باتوں میں آ رہی ہوگی, تو سکسیس ریٹ کا چانس بہت کم ہوتا ہے. لیکن جب فیملی جو ہے جو بھی چیزیں ہم اس کو بتا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یہ اسٹیپس اٹھانی ہیں وہ چلتی ہے, تو جو میں نے آپ کو سیکنڈری اسٹیج ٹریٹمنٹ کا بتا رہا تھا تو اس میں ہمارا سکسیس ریٹ جو ہے وہ 80% سے 90% تک جاتا ہے اگر ہم اس کو کمپلیٹ علاج کی طرف جاتے ہیں. 3 مہینے کے علاج کے لیے جو اگر سکسیس ریٹ ہے وہ 20 to 25% ہے. تو عموماً فیملی جو ہے, فیملی جس طرح مریض تجربے کرتا ہے فیملی بھی تجربے کرتی ہے. نہیں کافی ہے 3 مہینے کا, اب ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن ہم ان کو ساری چیزیں بتا سکتے ہیں کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ریلیپس ہی ہو جائے, لیکن یہ چیزیں اس کے لیے خطرناک ہیں. تو پورا ایک اگر ہم کمپریہنسو ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو وہ پورا 1 سال کا ہے اس کا پروسیجر سارا سلسلہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آہستہ آہستہ ہم آگے کی طرف. اچھا, یہ بتائیے کہ اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے اور کیا یہ مریض کے لیے فری ہے؟ آپ لوگ ہی اس کے سارے ایکسپینسز بیئر کرتے ہیں؟ نہیں, ہم فری کاسٹ کا ہے. میں بتاؤں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں فری کا, لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا کیونکہ نہ فیملی کی کمٹمنٹ ہوتی ہے نہ مریض کی کمٹمنٹ ہوتے ہیں. ہم منیمم چارجز لیتے ہیں اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 50% تک اس کو ویلفیئر کرتے ہیں, سبسیڈائز ریٹ پہ کرتے ہیں اس کو, تاکہ وہ افورڈ بھی کر سکے اور سارا سلسلہ کر سکے. بہت شکریہ ادا کریں گے. عمران شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ٹریٹمنٹ ڈائریکٹر پرورش ریکوری سینٹر.